Open. Justin Mapanako. Buklat tayo karuguan. Para akong Kunarty. Justin Mapanako. Tapos and yan, makabuklat ni karuguan. Justin Mapanako. Password Bobos. Bobo. Ni Justin Mapanako. Binuklat tayo karuguan. Lawin tayong jeep na. Yan, karuguan. Paggawang makina ni karuguan. Lawin tayong jeep na. Unahan niyang classic. Available yan. Drive tayong jeep na. Sali tayo ni Tinalan. Bayo King Lunis. Justin Mapanako. Yalungan tayong unit tano. Panyalungan tayong jeep tano. Jeep may drivers. Learn tayo kung 1,400. Ini karuguan. Ni Justin Mapanako. Magmanewya pang jeep. Ini karuguan. Ang kulay ni. Yang karuguan, no? Sticker, oh. Ipisaliya pa, dinalan. Oh, panglalamya. Paggawang makina, karuguan. Alaya pang tunog. Aspay, banti, patras. Yan, oh. Kasanting na kulay, violet siya, karuguan. Yan, 9-seater, oh. Red light siya, sulu. Ining biyahe ng Kai. Ining Balagtas, Bulacan. Pipisaliya, dinalan. Masanting niya lalawin ni karuguan. Tas, pandaran tayo pa, karuguan. Ang driver tamong jeep. Alam mo, driver tamong na karuguan. Kung baga nung nagpapasakay. Start. Tamo. Yan, karuguan, no? Nasanting niya lalawin, no? Pansusuya. Sa teta may ato maputi cellphone, no? Kanin niya. Okay, no? Para na cellphone na rin dyan. Para magkay ko, mag-video ko kaya nini. Yan, no? Pamisaliya, dinalang karuguan. Nanano ka ron? Manahimik ka, Ken. Ano, 9-seater. Biyahe. Yan tayo pa yung kain. Sake tapa karuguan. Yan tayo pa. Sira yung makina, tol. Sirain niya. Di pa tapa. Paggawa tayo pa ini. Yan, oh. Mga boss. Yan, karuguan, oh. Nakasanting lalawin. Jeep may drivers. Oh, biyahe ng Balagtas, Bulacan.